Hi vlog. Hi Kels. Hi Chang Chang. So, it's a good day today. And Wow. Barbecue mo din. okay, tagpila na yung barbecue, madam. Kuan lang, okay ra kayo. Tag G sang isa, tag 5. Kasi mga assistant pa, dam. Kasi pangalan niya. Si Kuana, Johnny, o ni Erika. Kulong-kulong nila. Oy, masikop ta ha. May buntag ninyo kanino. Nagunsa ka, Cherel.